Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U Staroj Hercegovini, na današnjem severozapadu Crne Gore, okružena visovima planinskih venaca, smestila se mala pogranična bajkovita varoš Plužine, čije uličice, zdanja i krovovi pokrivaju obalu najvećeg rezervoara pitke vode u ovom delu Balkana, Smaragdnog jezera Pive. Tu na samoj ivici Plužina, položeno na kaskadnom vidikovcu iznad gradića, nalazi se turističko domaćinstvo sa najlepšim pogledom na mirnu površinu jezera u kome se ogleda nebo uravnjeno strmim planinskim vrhovima. Ekipa serijala Lepše od Pariza imala je posebno zadovoljstvo da tokom jednog ispunjenog vikenda oseti sve čari koje nudi oaza dobrog odmora, da uživa u blagodetima jezerske klime, u zdravoj gorskoj prirodi sa Madžarevićima, koji umeju svojim gostima da pruže pravi užitak. Turističko domaćinstvo Madžarević nalazi se na periferiji varoši Plužine, blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Najlakši način da stignete iz Beograda, koji je udaljen 377 km ili oko 6 sati vožnje, je da koristite autoput Miloš Veliki i dalje pravac koji vodi preko Užica sve do graničnog prelaza Kotroman sa Republikom Srpskom. Dalje nastavite obalom reke Drine, kroz Višegrad i Foču. Od Foče krenite ka graničnom prelazu za Crnu Goru i zatim putem koji vas vodi ravno u Plužine. Na samom prilazu u gradić sa leve strane magistrale vidjet ćete jasno obeležen putokaz ka domaćinstvu. A kad stignete na odredište, dočekat će vas običaj i tople dobrodošlice naših ljudi sa severa Crne Gore. Dobar dan, Madžarevići! Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Kakav radostan doček, puno domaćinstvo, od najstarijih do najmlađih i naravno goste dočekuje ponudama. Šta ste nam to izneli? Izneli smo vam naše tradicionalno priganice sa domaćim medom. Vidim ja da je tu i tradicionalna rakija, ali neću lako odoleti ni čuvenim crnogorskim priganicama. Izvolite. Hoće 8. Kakav ukus. Domaćice, jel ti praviš ovaj delikates? Jeste. Ima li tu nekog tradicionalnog recepta za ovaj ukus? Ništa posebno, zamijesimo tijesto kao za hleb, dodamo jedno jaje, to ne raste i onda ih pržimo u ulju. A sada da probamo ovu licenciranu rakiju od šljive. Pretpostavljam da je domaćin peče. Tako je, od naših šljiva imamo baštu našu domaću, što je otac podigao i mi. Prirasta nove bašte i tako pečemo mi, imamo svoj kazan, proizvodimo svoj. Pa onda da pijemo, da zdravimo. Dobrodošli i živjeli. Živjeli i bolje vas našli. Lepa i oštra. Greje dušu, svaka čast. 48, 49 stepeni. Kad ste nas ovako zdravo dočekali, hajde da nam malo predstavite i ovo vaše domaćinstvo. Izvolite.
Domaćine, kome je palo na pamet da na ovom prirodnom vidikovcu izgradi ovako slatke apartmane? Pa, sjetili smo se, imali smo tamo sobe, pa nedostajali su nam apartmani za porodične ljude sa djecom i onda smo ja i Sanja riješili nešto da proširimo ovamo, da radimo. Mada sve što se tiče arhitekte, ja sam gledajući od Žabljaka do Kolašina znači obilazio sam i 90% sam ja odlučio oko ova. Sanja, ovo je vaš porodični posao, ali i smeštaj izgleda kao idealan za porodični turizam. Tako je. Mi smo porodični nam je ovo biznis i pošto nam dolaze porodice sa djecom, meni je bila želja da ima i neki sadržaj za djecu, kao što su ljuljaške, na primjer, i bazen, da ima lijepo dvorište, da mogu djeca da izađu, da se igraju, da roditelji ne strahuju da li će se nešto desiti, da budu bezbjedni. Veoma im se svidi. Kad dođu, svidja im se i pogled na jezero i što ima bazen za djecu da se mogu da kupaju, i ljuljaške, i dvorište uopšte. Pa hajde onda, da nam pokažeš šta sve vaši gosti mogu da koriste u samom apartmanu. Hoću, naravno. Izvolite da pogledate. Ovo je baš prostrano. Da li je i u ostalim apartmanima ovakav raspored? Stvari, svi su nam apartmani isti. Znači, sastoje se, imamo kuhinju, imamo frižider u ponudi, TV, internet, ugaona koja može da bude na razvlačenje, da kad dođe više gosti, i imamo gore na spratu sobu za spavanje. Vidim da je sve savremeno opremljeno. Sve je tu za zahtevne goste. Imate li klimatizaciju? Klimu smo uveli prošle godine jer je već od oktobra mjeseca počinje da bude hladno. Nijesmo ostavili drugi na primjer, način da bi se grio apartman i onda smo ugradili klimu. Sad idemo postepeno i ostale apartmane da uvodimo klime jer imamo gosti za Novu godinu koji dođu pa ostanu par dana. Kuhinja je kompletno opremljena. To znači da gost može i sam da kuva u apartmanu. Nije uslovljen restoranom. Naravno, mogu da skuvaju, imaju i grejnu ploču, imaju i posuđe, imaju frižider, tako da mogu da donesu hranu, mogu da spremaju. Možemo i mi da im spremimo, tako da imamo u ponudi i roštilj koji im stoji na raspolaganju, tako da imaju sve što im je potrebno da budu par dana tu. Odlično. Nama je posebno važno pitanje: dajete li popuste za najmlađe posetioce? Naravno imamo, djeci nikad ne naplaćujemo. I ako dođu, na primjer, roditelji sa malom bebom, cijena je niža, naravno, za njih. I ako dođu u paru, ako dođu, isto tako je cijena niža. Onda kad dođe njih više ima gostiju, ako dođe neko društvo, 5-6, onda tu je malo veća cijena. To je za svaku pohvalu. I kad smo već kod toga, koliko košta dnevni najam jednog ovakvog apartmana? Pa, apartman je za 6 osoba, a cijena je 50 € za noć. Idemo sad da pogledamo gornji deo smeštaja. Naravno, izvolite. Za koliko osoba je ovaj gornji deo prostora? Ovdje imamo 2 odvojena ležaja i imamo bračni krevet i tu može da spava 4. Vidim da je tu krevetac, što potvrđuje onu priču o porodičnoj ponudi. Kao što sam vam već rekla, imamo i za malu djecu krevetac u ponudi. Planiramo još baru 2 apartmana da uzmemo, da ima, jer nam baš porodice dolaze sa malom djecom, da imamo i za njih, jer oni su nam najbitniji. Šta je sve na spisku mobilijara u sobama i da li gosti ne treba da misle o detaljima kao u hotelskoj ponudi? Naši gosti imaju u ponudi peškire, imaju u ponudi fem za kosu, tečni sapun, šampon, znači sve što im je potrebno imaju tu kod nas. Pretpostavljam da je i kupatilo opremljeno kao i ostatak apartmana. Naravno, sve što je našim gostima potrebno tu imaju. Imaju tuš kabinu, imaju umivaonik sa ogledalom, tako da to je to. Pružate li uslugu pranja veša? Naravno da postoji usluga i pranja veša i peglanja veša, šta god da im je potrebno, mi smo tu za njih. Sjajno! Ipak, ono što će svakom posetiocu ovog smeštaja najviše pružiti zadovoljstvo, svakako je ovaj prelepi pogled na jezero sa prostrane terase.
Tako je. I ono čime se najviše oduševe naši gosti jeste ujutru, kad uveče kasno dođu, pa ujutru se probude, izađe na terasu i pogledaju ovaj pogled i jezero, oduševe se zaista. I ostanu, utisak im je prelijep. Zaista prelepo. U ovom podneblju pive, u gorskoj klimi, čovek brzo oseti pojačan apetit. A kako su ovi predeli poznati po specifičnim specijalitetima, brzo smo poželeli da saznamo šta sve nude Mađarevići od svojih domaćih proizvoda. Bako, nadaleko je čuven sir iz ovih krajeva i svi kažu da ga ovde vi pravite. Kako se pravi sir iz pive? Evo kako ga pravimo. Ja sam ugrijala mlijeko i usula sirište u ovo i poklopila. Ono stoji dokle se zgrozdi ovo, stvrnema. I sad ga ja počnem, evo miješat. Ovako, prekrstim ga, dok mi počne ovu surutku da odvaja i onda sve ovu surutku sipam u ove kante dolje. Vaš sir je dostupan samo ovdje u restoranu ili ga imate dovoljno da gosti mogu da kupe i ponesu? Imam, ima više. Prodavala sam ti ljetos sve ovijem što imaju turiste. Šta je sledeći korak u sirenju? Sad sleduje, uzmem ovi lavor i ćedilo i evo uspem ovi sir tu. To ti čitam posao, sad ću da ovako radim. Ćedilo kupim ovo. A imam ovu pločicu isto tako da mi je ravnija gruda, ja to stavim, evo. Ovako zda prevrnuta pa još do... Nešto, ali mi prosu, ali neka. Evo, čitav posao ti je ovo. Evo. Izgleda baš jednostavno, ali kako su sve genijalne stvari proste, tako i ovaj sir ima savršen ukus. Mora da je to do čiste prirode i podneblja koje kravljem mleku daju božanstven ukus. U drugom kraju domaćinstva Sanja posebnu pažnju poklanja svežem testu, koje u saglasju sa domaćim sirem postaje poseban delikates. Sanja, pretpostavljam da se ovde domaće testo tradicionalno priprema. Imaš li ti neki poseban recept za pogače i pite? Ja uzmem brašno, malo soli, jedno jaje i toplu vodu. Zamijesim tijesto da bude dosta čvrsto i onda kad ga podijelim u jufke, premažem sa uljem i treba da odstoji najmanje pola sata da bi se moglo da razvuče kako treba. Da li je to po nekom starom receptu sa kolena na koleno? Jeste, tako me moja majka naučila. Još kad sam dijete bila, kad sam srednju školu učila, ona me naučila da razvijam pitu i kifle i pogaču da pravim i sad sam baš znam dosta toga da spremam, volim da radim to i ide mi fin. Nema recepta bez ljubavi i verujem da gosti to uvek osete. Naravno, uvijek pita im je broj 1. Pita im je broj 1, a onda ide kačamak, cicvara, kiflice, tako priganice obavezno ujutru uz doručak sa medom, neko voli sa sirom, kako ko. Za svačiji ukus imamo. Jedva čekam da se ovo testo pretvori u mirišljivo toplo pecivo. Ali, pre nego što testo porumeni, da pogledamo šta je sve iz organske bašte u ponudi na meniju. Gosti ovde dobijaju iz vaše bašte povrće i voće. Pa ovo što sadimo, to jedu. To im se donosi. Ođe je bila, evo, mrkva, ođe je cvekla, ođe mrkva, ođe je bilo malo baranje. Ovo je kupus, ali je ođe bio grašak, pa je pobran grašak i ja posijela poslije kupus. I tako, evo, bit će i kupus, dvije. Samo vi brinete o ovom vitaminskom blagu ili vam pomažu i mlađi iz domaćinstva? Pa, Bogu mi pomažu. Ne mogu reći da sama, ali najviše malo brinem ja. Jer tako ti ovo staro, oni sve kažu ti baba bolje umiješ, ti baba bolje umiješ i tako. Baba, ajde, sve ljubiš, ajde baba. Eto tako, sve je domaće ovo što vidite ovdje. Sve vala ničim se ne prehranjuje, nikad se ničim ne prska. No čisto stajsko đubre i... Ipak iskustvo pobeđuje. Ovo je sve od zdrave zemlje i čiste kiše. Ovde se pogače i pite peku na stari način. Pećnica se loži drvima. Pa, tako je, sve je ljepše kad se spremi na drva. Mnogo nego kad se peče na struju i...
Ovdje pečemo i pite, i hleb, i meso, i kifle. Može li to da utiče na ukus peciva? Naravno, jer ako je jaka vatra, hoće odmah da ufati pitu, da pocrni i ostane živa, ne ispeče se i onda treba lagano da se peče na tihoj vatri, umjereno i bude dobro. Obećava da će biti baš dobro. Poseban kuriozitet u domaćinstvu Mađarevića je to što ovde možete probati kao glavno jelo čuvenu pivsku pastrnku iz Bajkovitog jezera. Jeste, ovo je pastrnka iz Pivskog jezera, najpoznatija kod nas. I zaista, što se našeg domaćinstva tiče, gosti najviše traže pastrnku da im se spremi. Čak znaju i po 2 puta na dan da traže da im se spremi pastrnka. Jednostavan način pripreme pastrnke. Usuli se, stane i direktno ide na roštilj. Opet prirodna jednostavnost u pripremi specijaliteta. Dodajete li nešto što ističe ukus sveže ribe? Pa imamo mi saft koji kasnije uspemo po njojzi. Pravim ga sa šagarepom, bijelim lukom, uljem, malo peršuma, malo sirćeta. Onda se prelije riba, stavi se po jedna kriška limuna i dobije svoj... Evo, sad ćete... I mnogo fino se spremi i sa roštilja je baš lijepa i ukusna. Kako cvrči i miriše. Neodoljivo. Tako je. Teško će mi biti da dočekam da je vidim u tanjiru. Slatke li muke. Došao je i taj svečani trenutak kada se sva ona lepota koju smo ispratili do trpeze izlaže pred gosta ovog domaćinstva da uživa u ukusu i mirisu. Ovoga puta meni se posrećilo da probam od svega pomalo. Sanja, predstavite nam malo šta se sve nudi za ovom bogatom sofrom. Pa ovo su sve domaći proizvodi. Imamo domaći sir, pitu, domaću mezu, to su sve naši proizvodi sušeni, krompir salata, ajvar i naravno pastrmka, domaći hljeb. Sve izgleda savršeno. Ipak, pastrmka je kraljica ponude. Tako je, jeste. I kad nam gosti dođu uvijek traže, baš je tražena i zadovoljni su svi kad je probaju. A šta meni preporučuješ? Od čega da počnem? Pa od svega pomalo. Pa tako sam i mislio. Moj se tanjir ubrzo pretvorio u malu trpezu. Sve što je domaćica stavila na sto, nisam izdržao da ne probam. I mogu vam reći da se odavno nisam ovako nauživao dobrih zalogaja. Iako sam dobro opteretio stomak, ostalo je mesta za glavno jelo. Šta da vam kažem? Ovo se ipak ne može opisati rečima. Dođite i probajte. Mađarevići, svaka vam čast. Hvala. Također. Domaćine, ručak je bio božanstven, ali siguran sam da to nije sve od užitaka koje priređujete svojim gostima. Ja znam da je okolina ovog kraja veoma izazovna, pa bih volao da mi predložiš šta sve mogu da doživim od lepota ovog plužinskog krajolika i gde svoje goste upućuješ na izlet. Pa dobro, odu malo u grad Plužine, ima dolje pravi se veliki hram, Sočica da obiđu te restorane Sočicu, neko je za planinarenje, ima tu zarisnik, evo vidiš onaj krš, to se zove Vukašinov krš, gore smo napravili, park prirode je napravio jedan ljetnikovac sa klupama gdje mogu da dođu da sjedu, da odmore kad izađu. I šta je ovde prvo što bi trebalo doživeti? Pa najveća atrakcija je jezero. Imate li vi nešto u ponudi na jezeru? Pa imamo čamac, ima mojih kolega još čamci, imam i veći brod za veće grupe, po jedno 35-40 ljudi koji može da primi. I onda pretežno slobodno vrijeme provedu na jezero, ljeti kupanjima, plaža, kupaju se. Preporučio bih vama da odete da pogledate jezero, da se provozate. Moj sin je dolje naslednik, on me mijenja, tako ne mogu ja svuda da stignem i tako. Tako smo i uradili. I zaista, na obali Smaragdnog Pivskog jezera čekao nas je mladi i veoma susretljivi Mađarević i poveo nas u obilazak čamce jedne od najlepših vodenih oaza u Crnoj Gori. Ovo prelepo jezero smaragdne boje je najveće veštačko jezero u Crnoj Gori.
Nastalo je izgradnjem hidroelektrane 1975. godine. Kod Mratinja, na 10 kilometra od Šćepan polja, nalazi se brana koja je visoka 220 metara, među najvišim u Evropi. Jezero je na nekim mestima duboko i preko 180 metara, a dugo je 42 kilometra. Pivsko jezero predstavlja najveći rezervoar pitke vode i ima izvanredne uslove za sportove na mirnim vodama. Posebno je atraktivno za ribolov i one koji žele krstarenjem da uživaju u pogledu na preostale detalje potopljenog kanjona reke Pive. Koliko traje jedna tura obilaska jezera? Jedna prosječna tura traje 1 sat. Idemo, obilazimo jedno ostrvo, pećinu, prolazimo pored mosta, u zaliv ulazimo i nazad se vraćamo na pristanište. Kakvi su utisci stranih i domaćih turista kada ih vodiš u plovidbu Pivskim jezerom? Kažu da ništa nisu ljepše probali nego da se voze Pivskim jezerom i da su se ljepše proveli. Pastrmka koju smo probali ribari se u ovoj čistoj vodi. Imaju li posetioci mogućnost da sami pesaju svoj ručak? Da li je ovde razvijeni ribolovački turizam? Da, ova pastrmka što se ovdje u ovom jezeru ulovi, gore kod nas je u restoran da se sprema za goste. U Plužinama postoji ribolovački turizam, ima ljudi koji vole da pecaju na Pivskom jezeru jer ima dosta velikih pastrmki u jezeru. Šta je najatraktivnije u ponudi obilaska jezera? Jedna od najljepših atrakcija na ovome jezeru je Oteša pećina. Tamo turisti mogu da roštiljaju, da sjede, da ručaju, da se kupaju, sve tako što požele. To znači da svako ko dođe na turu čamcem po jezeru može da računa da će i to videti ako želi. Da, organizujemo. Koja je cena jedne ovakve ture, čamcem po jezeru? Na primjer, ako su 2 gosta ili 3, to je 40 eura, a preko toga je po 10 eura po osobi. Ima tamo jedna velika platforma na kojoj se kupaju gosti. Ako će se kupaju, mogu da ostanu 2-3 sata, kako žele mogu. Svako ko dođe u Plužine ne može da kaže da je video ovaj kraj, a da nije posetio Pivsko jezero. Ovo je bio posebno lep doživljaj u prirodi, na pitomoj bistroj vodi koja smiruje i odnosi sa sobom sve napetosti koje savremeni čovek, željan mira i lepote, treba da doživi. Ekipa serijala Lepše od Pariza ovakvo nezaboravno iskustvo najtoplije preporučuje. Došlo je vreme da se vratimo do naših ljubaznih domaćina i da prozborimo koju reč o poslu i zadovoljstvu u seoskom turizmu. Domaćine, kako ste se odlučili da pokrenete ovaj posao? Ovamo smo imali staru kuću, pa smo je renovirali, napravili 4 sobe u nju. Hotel se zatvorio, Plužine. Turista je nalazilo, nije imalo gdje da prenoći. Pa, tu dok je sezone i ljeta, svaku noć je bio poneko. Malo pomalo. Onda smo tu počeli novu kuću za nas da pravimo. Kao eto, ja domaćin postao, ženio se, djeca, sve, napravili smo kuću. Kad smo je napravili, eto, bili bolje da se preorientišemo, da malo počnemo da radimo, da izdavamo smještaj. I onda smo to Bogom počeli, tu imamo u novoj kući 5 soba, tamo 4, to je 9 soba. Fino je to bilo pomalo, Sanja nije radila. Ja radim kao lovočuvar, ona to tu drži, radi. Sanja, da li ti je ovo prvo profesionalno zanimanje? Koliko dugo se baviš turizmom? Nije, radila sam kao trgovac u jednoj prodavnici. Onda je ta firma otišla pod stečaj, ostala sam bez posla, onda oko djece je tu. Pa sam kasnije počela da radim još u jednoj prodavnici. Pa pravo da vam kažem, nije bilo lako. Za male pare se radilo. Kući nijesam dolazila, nije s meni djeca gledala ni to i onda sam riješila da prestanem da radim i krenuli smo aktivno sa ovim poslom da se bavimo. Može li se ovakva uslužna delatnost kvalitetno obavljati ukoliko ne učestvuje cela porodica? Teško. Teško zaista, jer treba da bi nekoga zaposlili, treba da bude baš dosta posla. A ovako nekad ima, nekad nema, tako da nije izvodljivo. Ne bismo ništa ni zaradili, ni imali, ni stekli ovo sve što smo stekli, da nijesmo svi porodično uključeni i da ne radimo svi zajedno. Šta u vama izaziva najveće zadovoljstvo u seoskom turizmu, pored privređivanja za svoju porodicu? Pa najzadovoljniji sam kad nam se gosti vraćaju,
dolaze, odu zadovoljni, javljaju se preko mreža, preko Facebooka, pozdravljaju, pitaju. Znači, oni su 100% otišli zadovoljni. Čim nam se vraćaju i javljaju. I onda zadovoljan sam im sa svojim, sva su mi djeca tu, svi rade, krenu, znači, svi su upućeni u rad. Pa šta će raditi dalje, kako će ih životni put odnije, da li će otići, da li će nastaviti, da li će... Vidjet ćemo, ne znam šta da... Kakve ste poteškoće imali na početku, kad ste ulazili u posao? Najteže mi je bilo raditi s bookingom. Gosti su baš zahtjevni. Trudiš se maksimalno da ih ispoštuješ u svemu, ali uvijek nađu neku zamjerku, nešto. Ili ako je neki insekat u sobi ili nešto, odmah ti dadnu lošu ocjenu na booking. Prve 2 godine bilo mi je baš teško prihvatiti to, kasnije sam se navikla. Ima raznih ljudi, šta znam, ima gosti koji dođu, koji su prezadovoljni, znači samim ulaskom u apartman sve im se svidi, a ima gosti koji su baš zahtjevni, traže, što se kaže, trunu u jajetu. Kakvi su vam planovi za budući razvoj i unapređenje posla? Svaki dan kod kuće ima posla. Da se popravi, da se uradi, jer ništa nije vječno. Sade dokle momci malo pristignu i vidi, ne, ništa nije isplanirano, da neće možda proširiti se još jedna kaskada dolje, da ne, sve zavisi do njih. Meni njoj polako za njih ne treba više, a oni ako sjednu da ostanu tu, da se borimo dokle mognemo, bit ćemo. Koja vrsta turista i odakle vam dolazi najveći broj posetilaca? Pretežno su stranci. Prošle godine su nam 70% Ukrajinci bili, a ove godine pretežno nam dolaze Njemci i Holanđani. Imamo i naših gosti iz Srbije. Imamo baš par porodica koje su kao nam kućni prijatelji. I svake godine dođu i ostanu po par dana tu i uvijek nešto proslavljaju. Ili neki rođendan od njihovih ili tako nešto. Ali ima, zaista ima. Šta biste posavjetovali onima koji se upuštaju u ovu vrstu porodičnog privređivanja? Šta je sve potrebno za jednu uspešnu priču? Potrebno je da smo svi zajedno u tome. To je najpotrebnije, da svi zajedno radimo i da stvaramo i da se trudimo maksimalno. Treba da predaš sebe čitavoga, što se kaže, da bi uspio u tome poslu. Zaista. Ljubo, može li se reći da su kod vas posao i zadovoljstvo jednako zastupljeni? Može. Vjeruj mi da može. Da dođu, stekneš prijatelje, stekneš drugare, odeš sa njim, povedeš ih na planinarenje, uživaš i ti. Jer da nije njih, malo bi se kad ja opredijelio da odem preko dormitora, napraviti dormitorski prsten, malo bi ja kad sio u čamac da idem radi svoga ćeifa, ali uza njih i okupam se i pričamo i slikamo se i znači, ujedno sve iz sebe praviš merak i... Sanja, da li se i ti slažeš? Ja sam prezadovoljna kad mi gost dođe i ode zadovoljan i vrati mi se i preporuči me drugim gostima i meni je tada srce puno. Zaista. Pa u to ime želim da nazdravimo i da još dugo nastavite sa ovakvim gostoprimstvom. Živeli! Živjeli! Došao je i taj trenutak, kad je vreme da se opraštamo od ovog uspešnog domaćinstva nadomak Plužina, u kome smo stvarno proveli divan vikend. Dragi naši domaćini, hvala vam puno na toplom gostoprimstvu kojim ste nas prihvatili u ovoj vašoj oazi odmora na jednom od najlepših jezera u Crnoj Gori. Svima ćemo toplo preporučiti da vas posete i uživaju u specijalitetima tradicionalnih ukusa severa Crne Gore i pivskog neba koje se ogleda u bistrini jezera. Doći ćemo mi sigurno ponovo kod vas, jer sve ovo treba ponoviti. Hvala vam. Hvala vam, srećan put. Svako dobro.